Asindiroha madihamu dohot dame sian debata matai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orasma dihita saluhutna turpuk jamita dihita di partangiangatta di bagasan Bodarion dihita sektor 2 KBP Cikande Hobbar na diturpukon ni huriata ima sian buku Evangelium ni si Matius bidu 24 mamukamai sian ayat 45 sahatu ayat 50 sada tajahama margati sorin songonon madidok di bagasan turpuki asa di diado naposo haposan jala namarroha na pinabakit ni idukna mangalehon akan naposo namangan ditikina Matuado naposoi namuda usomoli dalakot idukna diharokonai situtudo na hudokot Tuhamu pabakiton na do ibana mangaraduti saluhutna na di ibana gabitole maibana mga dicing yak kadungan na poso mangan minum do anggo ibana mga kupiak ka si parmabuk ayat 51 rapita sude jadi agoon nama ibana laos lehonon nama tu ibana tohap nyaka pangaci disima masa anggu-anggu dohot na patungoripon ido sahat ni turpuki amuna kadongan saha porsiaun di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus adong do dua ragam sikap dohot sifat ni jolma di tonga-tonga ni Portibion sepanjang perjalanan ni Portibion ima halak na haposan na burju na satia dohot halak na losok dohot na jahat atakang manang perjahat jala lausido nakingan digobarhon di bagasan turpukon adong dua naposo dua ragam sifat sikap pangalaho ni naposo manang hamba ni sahalak Tuhan. Jadi di upamahon Tuhan Yesus doon asa isina porsia di Tuhan Yesus Kristus gabe halak naposo haposan hamba yang setia dan hamba yang baik unang gabe hamba na jahat jala na losok Tuhan naon mempunyai hamba disadatiki horoa sejujud do lao Tuhan naon sai mar utasada boy dohonon rupani ba Tuhan naon jarum super marupani maksudnya jarum super dangna sigaret jarang di rumah suka pergi itu rupani jarum super jadi jarang di rumah suka pergi jadi selau do ibana ditiki lau ibana di pasahati ibana ma akka tugas-tugas tuaka naposona di leon ma akka tugas-tugasi. Nah, nuaeng ima di patudos Tuhan Yesus songon naposoi. Didok mbak, asa di dia do naposo haposan jala nama roha. Tapi rek madisi adong dua sifat yang sangat baik.
asa di dia do naposo haposan jala namarroha. Na pinabakin ni duk na mga leonak ka naposo namangan di tingkina. Martua do naposoi na mangulahon songoni di dapot iduk na di haroronay. Jadi adong nakingani sipati dua ima haposan jala mroha. Molo di bahasa Indonesia di dok haposan setia. Setia dan bijaksana. Jadi molo halak na setia haposan tetap doi bana di dalam hidupnya sebagai orang percaya. Jono do hata persea tu setia. Jadi molo halak na persea na pasti halak na setia doi. Pistis iman, pistos setia. Jadi tabereng mace jonok situ tudo antara iman dohot kesetiaan. Orang yang beriman itu pastilah orang yang setia. Orang yang setia itu dia setia adalah karena imannya. Itu di bagasatur hukum. Di dia mahoroa kesetiaan dohot bijaksana di naposonai didok nakingan di bagasatur pukon mangulahon na pinasahat ni tuan nai songoni didapot di iduk nai tuan nai ditikimulan sian perdalanan nanakingani dung mulak didapot manaposo nai melakukan apa yang dia tugaskan. Dia lakukan itu karena apa? Bukan karena takut dihukum, tapi karena memang dia adalah orang yang setia. Orang yang mempunyai iman. Diulahun ibanai niojar ni hapor seon. Hapor seon. Jot-jot di bagasan hidup ni colma. Adong dorupani mangulahun sesuatu alani nama biar. Alani adong kenikmatan. Biasana molo moral anak-anak songonido. Diulahon sada siulahon ala adong. Labana lasni roha di ibana. Rupani molo sinuru dak danak. Ba ulaho karejoy odda karejoyon malam minggu uleo petu hotip. Nena omak nom pamana. Wah, ringga cia memang mangulon ala non leonon nama tip tibana. Wah. Jadi ada kenikmatan. Iya soi diancam. Ulahonon. Mula dangi uloko, mula annonau, da jupak kudanga ikon uuhupo. Manang ilicing, manang igotil dok dia. Mabiar alani diulahon. Itu moral anak-anak. Ale godang do ita jolma di tonga-tonga ni ngoluta nak pesodak danak songoni sikap. Nangulahon sesuatu karena ada kenikmatan dan karena takut dihukum. Jala dihapor siaupe po itu songoni. Buasa diulahoko ulaon namar kuria marminggu pertangyangan alusna asa di pasu-pasu tuhatang. Sinur naniula gabi sinur na pinahan gabi na niula horas sita dawa kaparsahiton dungi holan tormarsahi tiba na tormadeli dia dolah niula hodok bahape itrodo sahi tiba torina tormadeli hanya karena diberkati Tuhan. Ketika tidak diberkati itu kenikmatannya dangolo mangulahon. Songoni do rupani nama biar songon dan rupan nakingani apor seaun na boy songoni buasa diulah ko songonon asaunang dihukum Tuhan karena takut dihukum lalu dia melakukan itu dak songoni naposo haposan naposo na setia na bijaksana
nama roha dia melakukan niojarni hapor siauna ala hapor siok kumadok ikon ulah honok kudoi ikon bara dia 2 hari minggu nai ikon lau 2 mar minggu ikon lau du pertangiongan niojarni hapor siokku ido ubenahu ulahun asa di dok tuhat tama naposo nasongoni mertua ate mertua ido di dok nakin mertua do naposoi na mangulahon si songoni didapot idukna di hamu mulak nai mertua sudidu hita jolma ingin mertua molo bahasa Indonesia didok berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang berbahagia mertua molo naing do hita berbahagia, molo naing do hita mertua di bagasan mulita. Naposo haposan mahita. Orang yang setia mahita. Halak na haposan mahita. Nama roh kita. Bahkan didok nakin di ayat 40 pitui. Hudok ma. Situtudo na hudokot tuhamu. Pabakiton na doimana. Mangaramoti saluhutna nadi ibana pabakitonna orang yang setia iduduk Tuhan Yesus orang yang setia dalam perkara kecil maka akan diberikan juga kepadanya yang lebih besar molo dang setia haposan di hal naum mekmet babu hamai bana haposan dalam hal-hal yang sangat besar alani molo naing mertua do hita di bagasan mulutta molo naing mertua do hita di bagasan kehidupan ta baima gabe na poso na setia haposan jala namar roha ido halak na mertua ido halak na berbahagia jala memang talului do di ngolutta di portibion asa berbahagia hita loja hita mengalului asa berbahagia adong do halak rupani mabaik songonon asa berbahagia suri jolma di portibion berusaha mencari untuk bahagia HP halus ni tu hatta halak na martuai berbahagiai haposan marroha setia dan bijaksana sikap na paduahon amu kadongan saha porsyaun di bagasat turpukon adong madison muse naposo didok ibana naposo nai ima naposo najahat jala nalosok didok lihat 40 elu alai iya najahat naposoi dohonon nama di bagasar rohana leleng dope asaro induki jadi tuan nakingan naung lao ya jarang di rumah tadi suka pergi lao jadi didok rohana di bagasan aleleng gope tuaki ro mulak alani santai-santai mau marsonak-sonang mau mangasahon botohom maibana melakukan kekerasan maibana menganggarkan kekuatan ni otot na maibana mangalicingi akadongan dana poso mengandalkan kekuatan ototna dipukuli ibana dilicingi ibana kana poso na asing disuruh dipaksa koni karejo dangolo ibal-bali dilicingi hape ya ibana buama mangan minum mangakupi akka siparmadu ima pemalas jahat tungi musai gogo mangalangi maibana dijabu di tuan nai hantam kromo basuda naniomo innato basude jalangi bana bahkan sampai mabuk molodung pola mabuk ate sahak tuna mabuk rupani bah yak binoto be rupani dak pola begabe sadar ro
Moloduk satu nabai. Alai dakkia rupani parmabuk disadari ibana na mabuk ibana. Do ibana do. Soma bukawin. Hape ngamabuk. Ngaguk dinum rupani. Manang nok piga galas. Itu dah. Molo pengalaman ni rupani. Dihitaan. Marhuria. Wah, molodung binereng ilapoi. Ate, aka dong anama. Aso binoto be. Nok piga galas. Habis molo dinum rupani sagalas didok-dok palakson daging enak tabu muse 2 galas asa lancar mudari peredaran ni mudari nenna muse dinum muse 3 galas masuk asa songonna ajo makatai nenna muse garang enak masuk mamuse tong 4 galas. Ujungnya lau mula peibana. Soiboto be dalam murah. Di kategori bana yaddo memang si peda naon ara do pak jabuna. Ape Roma dongan na je ipabali ba si peda daun tu ara namar lawana tu jabuna. Dari puibana hok dope ape ngasih lo si goe masongoni los lau ape ngalam dau sian jabuna dangna menuju tu jabuna edak sadar be ngamadu barong do peya songoni mabuki bana sial lapo nasadan rotu lapo didok mak inang masa do dihitan da julu pigur namar buka dibuka pigori rupani piga seloki inang arok figur namar buka aro ngamang piga seloki dihamu tutup pamu unang masuk ke angin itu romai natai si anak kamu minum usok kamu mabuk sangat songon itu nama mabuki asa songon itu di bagasat turpukon rupani naposo nama buki soiboto besaban saya diripu leleng dopetuan na nak naposan ibana jahat losok jadi di bagasan ngoluna olah ditiki di sido tuan nai burju ibana mangulahon siulon na lukso di situan nadang di jolo ni tuan na ibana marmeam-meam margay maido nakin nido takut melakukan sesuatu ala mabiyar ala takut jadi ibana pesongoni takut ditike di situan na mabiyar ibana diuhum ba diulahum ma ola so di situan dai madang binoto be jadi aku da nak songoni udang dunang nong dewasa pe ditike di simadur pimpinan nak bagaimana hebat namang gula sudah ni lalau pimpinan naik haruar itu aku dulu di atas di meja tu marisak maturus sampai 3 batak sampai habis sebukus sigaret yang bedi karejohon karejona itulah orang yang tidak bertanggung jawab takut karena dihukum dia melakukan semuanya itu jadi alani hukuman do mamaksa ibana ubenna karejo ibana alana diuhum do ibana mabiar diuhum dipaksa madirina gabi mangulahon tak songoni halak na prosesnya bukan karena takut kita dihukum kita sebagai hamba naposo haposan naposo nasetia alai memang unang gabi naposo nalosok do kita di bagasan mulutna unang gabi naposo na gabi so haposak kita di bagasan kehidupatta dungi di dogma di bagasat turpukon dungi Roma iddu ni naposo oddeng di ari naso panagamanna jala bisa di hari naso pamotoanna jadi di naso panagamanna di naso pamotoanna mulak matuan nai ape didapot maibana Muhammad los didungo ituan nai peibana ngolen na eseo eso na mangatur ho enna muse ape ngatuan na nangulak ape ngatuan na madungo ibana ujungna ago onna maibana laos lehonon na matu ibana tohap nyaka pangaci disima masa anggu-hangguk dohot na patu ngoripon akhirnya dia dihukum bamolo di Irwani masukkan make penjara kan masuk molo mangulau na songoni di perusahaan dia so dipecat masukkan ke penjara goninda digobar huntu hatta mai anggu-hangguk dohot na patu ngoripon molo di bahasa
Indonesia tahe didok rupani na patungoripon ya haduh. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi ina rupani. Basing ma molosodong be iponate. Badang adong be na patungoripon molosodong be ipon nananggu sadat to. Alay moladong dope bamasa ma anggu-anggu dohot na patungoripon. So ngoni dohita di bagasan ngolutta managam Tuhatta Yesus Kristus. Godang do rupani say maddok ay tohodoro Tuhatta Yesusi ay nga tahun 2022 tahun 2022 nuay pangamar 2000 tahun lebih bahape soro Tuhatta inna ape na so panagaman molo songonido hita songon na poso na so haposani na poso na jahati na poso na malas do na losoki atau pumaro Tuhatta ido didok edekori kan to pumaro uhum nai yang gua kana porsea say nasonang do rohana ina alayang gua ka songon na poso na jahati uhum saliling nililing na nama jawon alani bican di bagasan ngolutta do pehita gabe na poso aposan na setia na bijaksana hita di bagasan ngolutta mangulahon na nidok ni Tuhatta naso ni ojar niaka aturan-aturan dohot na biar bida uhum alay ala ni haporos yautay ni ojar ni haporos yautay hita mangulahon dohot melakukan lumobi di tonga-tonga ni huriat tate na pengadahan lahan lain na mempersiapkan asaboy jongjong gereja di Cikandeon markite hamuaka amanami dohot inanami mertua mahita moloboy dope di bagasan nguluttan waeng hita di pawas Tuhatta mabangun jorona adong do hepeng ni Raja Daud adong do kuaso ni Raja Daud songot sahalak raja guk ugasanda guk masta dungi lau pajongjong bagas joro ni debata may bana ahadi do debata di bana dakko pajongjong bagas joro dia dangiluas Tuhatta ikon anakmu do tubuh siakko ido pajongjong dia si Salomo ma anakna pajongjong bagas joro dengan satu nama hati dan saut tulus pajongjong bagas joro alani kesempatan doon dihita waktu di bagasan hidup molo di halak Junani adong dua negwari waktu tiki ima Kronos dohot Kairos molo di do Kronos ima tanggal-tanggal tahun kronologis sonari hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pertanyaan kita di son mabege hatan itu hatta ima Kronos dan dijabu hita di pertanyaan tahun ima Kronos di tahun 2022 manang napiga salin di ngolutta ba adong tanggung jawab tadi tonga-tonga ni huria rupani selama hidup ta ima Kronos waktu na dia etong jom tiki tanggal alay adong do Kairos waktu tiki Kairos akamai kesempatan dileut Tuhatta di bagasan ngolutta hita di tikion adong kesempatan alani ido ubay nasay maredde halak naredde di dok hidup ini adalah kesempatan jadi waktu dileun Tuhamu akan menginang tu kita kesempatan untuk membangun pature bagas joro ni debata adong do halak mulai tubuh sahat tunamodik tuk suadong hea di leon debata kesempatan di ibana lo pajongjong joro ni debata mulu adong do kesempatan di leon dihita di bagasa tikion gabe na poso haposan mahita hamba yang setia dan bijaksana mau untuk membangun jorona ini ahana boy tolap hita ahana boy ta leon ahana boy tapasahan wingot kami membangun gereja kami
di kayu putih. Itu dok ruasi. 5 batu bata tolapu, oleh 5 batu bata. 10 batu bata oleh tolapu, oleh 10 batu bata. 2 saksi min tolapu, oleh 2 saksi. Mula 10 saksi min tolap bisa halak baibana. Artinya apa yang dia mampukan dan itulah dia beri. Ini dok ibana do kesempatan do dia di lehut tuhata boyau mabangun joroni di mata. Alani menami dok inami pertanyaan non kesempatan bayi dihita songon naposo haposan naposo na bijaksana diberi Tuhan kesempatan membangun joroni di mata. Papake may tagunahon may asa gabi na poso haposak kita unang gabi na loso dohot na jahat alay na haposan jalan na bijaksana na setia maradopon debata asa gabi halak na martua kita dingolu nuaing dohot dingolu saleleng nileleng na amen.